अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा हमारी सपोर्ट की है और हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। हमारे चैनल वारिस की बात का मकसद है कि हम अपने नाजरीन को अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों को समझने के बारे में एजुकेट करें, क्योंकि हम लोगों के रवैयों को समझकर बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या आपको लगता है कि कोई शख्स आपका खुफिया तौर पर मदाह है? क्या वो आपको ऐसे इशारे दे रहे हैं कि शायद वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा? कभी कभी ये अलामात बहुत मामूली और गैर वाज़े होती हैं, जिसकी वजह से हमें समझना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम उन अलामात के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि कोई शख्स आप में दिलचस्पी रखता है या नहीं, ताकि आपको ये चीज़ वाज़े हो सके। तो ये हैं 8 ऐसी निशानियां जो ज़ाहिर करती हैं कि कोई शख्स आप पर खुफिया तौर पर अपने दिल में दिल हार चुका है। नंबर 1, वो आपके सामने मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करते हैं। क्या वो शख्स आपके सामने दूसरों के मुकाबले में मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करता है? क्या आपने नोट किया है कि जब आप उनके करीब होते हैं तो उसकी शख्सियत में तब्दीली आती है? ऐसे लोग जैसे आपके नज़दीक आएंगे तो वो ज़्यादा खुश और बातूनी हो जाते हैं, या शायद वो खामोश और शर्मीले हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी पसंदीदगी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रवैया अक्सर उन्हें बेनकाब कर देता है। अगर कोई शख्स आपके सामने अपने रवैये को बदल लेता है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो आपको पसंद करता है। अगली बार जब आप उनसे मिलें तो उनके आम रवैये को देखें और उनका मवाजना करें कि वो आपके सामने कैसा बर्ताव करते हैं। नंबर 2, वो आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं। क्या वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं? क्या वो बगैर किसी खास बात के भी आपके आसपास रहने की कोशिश करते हैं? शायद वो आपके करीब आने और आपसे बात करने के बहाने तलाश करते हैं, या वो आपको देखने के लिए बहाने बनाते हैं। ये भी मुमकिन है कि वो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, चाहे वो खामोशी क्यों ना हो। ये खास तौर पर सच हो सकता है अगर वो शख्स शर्मीला या कम गो हो। इस अलामत पर गौर करना आपको उनके जज्बात की हकीकत से रोशनास करवा सकता है। नंबर 3, वो हमेशा आपसे राब्ता शुरू करते हैं। क्या उन्होंने कभी आपसे आपका नंबर मांगा या सोशल मीडिया पर आपको फॉलो किया है? क्या वो हमेशा पहले आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, चाहे उनके पास बात करने के लिए कोई खास वजह भी ना हो? ये एक वाज़े अलामत है कि वो आप में दिलचस्पी रखते हैं। अगर कोई शख्स अक्सर पहले आपसे राब्ता करता है तो इस बात का इशारा है कि वो आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। वो आपसे बातचीत शुरू करके आपके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं और आपके साथ बातचीत से लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 4, आप उन्हें अपनी तरफ घूरते हुए पकड़ते हैं। क्या वो आपकी तरफ देखते हैं और फिर जल्दी से नजरें हटा लेते हैं, या क्या वो आप पर नजरें जमाए रखते हैं जब वो समझते हैं कि आप उन्हें नहीं देख रहे? ये दोनों चीजें कशिश की अलामात हो सकती हैं। अगर वो आपकी तरफ बार बार देखते हैं लेकिन फिर जल्दी से नजरें चुराते हैं तो वो शायद अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों का राब्ता एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। अगर आप उन्हें बार बार घूरते हुए पकड़ते हैं तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन अपने जज्बात का इजहार करने में शर्म महसूस करते हैं। नंबर 5, वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं।
کیا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ یہ ایک شرمیلی مسکراہٹ ہو سکتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہیں، یا ایک بڑی مسکراہٹ جو بتاتی ہے کہ وہ آپ کے پاس رہ کر بہت پرجوش ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اکثر ان کی موجودگی میں مسکراتا رہتا ہے۔ اگر وہ آپ کو دیکھتے ہی یا آپ سے بات کرتے وقت خاص طور پر مسکراتے ہیں تو یہ ان کی کشش کی واضح علامت ہے۔ آپ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص آپ کی ہر چھوٹی بات پر تعریف کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کارنامے بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے؟ اگر وہ آپ سے بہت متاثر ہے اور آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی آپ کی تعریف کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگا ہے۔ اکثر لوگ ان کی دلچسپی کے باعث ہر چھوٹی بات کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، وہ بات چیت کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ جب آپ ان سے بات کر رہے ہوں تو گفتگو سے ہٹ جائیں، جیسے آپ کچھ اور کرنے لگیں یا کسی اور سے بات کرنے لگیں۔ اگر وہ آپ کو چھوڑنے کے بجائے بات چیت جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شاید آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے جس سے آپ کسی کی دلچسپی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 8، وہ آپ کے لیے ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں۔ کیا وہ ہمیشہ آپ کی دعوتوں کو قبول کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی مصروفیات کو ملتوی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ وقت گزار سکیں؟ اگر وہ آپ کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں اور اپنی مصروفیات چھوڑ کر آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مضبوط علامت ہے کہ آپ ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی ترجیحات میں آپ کو شامل کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتا ہے۔ دوستو، آخر میں کیا آپ نے اپنے کسی خفیہ مداح میں یہ نشانیاں دیکھی ہیں؟ یا شاید آپ خود ان اشاروں کو انجانے میں ظاہر کر رہے ہوں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔